Okay, welcome back. So I will continue where I left off just now. Tadi adalah berkenaan dengan DO Section 113. Now, seperti yang telah disebutkan, dalam tahun 2007 bulan September, come into effect the new Section 113. So basically under the new Section 113, seperti yang ada dalam CPC sekarang ni, the new Section 113 seperti ada dalam CPC ni, the statements made by an accused person tidak boleh digunakan sebagai keterangan terhadap diri tertuduh itu sendiri. In other words, the rule against self-incrimination has been restored back. So apa-apa pernyataan yang tertuduh buat, dia mengaku ke, dia tak mengaku ke, dia kata apa ke, tidak boleh digunakan sebagai keterangan terhadap diri dia. Ini tidak bermakna polis tidak akan menyoal orang yang kena tangkap ataupun yang kena tuduh lah. Polis masih lagi menyoal, tapi hanya untuk tujuan polis sajalah, untuk tujuan siasatan, untuk dapatkan maklumat dan sebagainya. Tetapi bukan untuk tujuan digunakan sebagai keterangan di mahkamah. I hope you can see the difference there. Pernyataan yang polis ambil untuk kegunaan siasatan dan pernyataan yang polis ambil untuk digunakan sebagai keterangan terhadap diri orang itu sendiri, orang yang membuat kenyataan. Ada beza di situ. So yang kedua tu dah tak boleh pakai sekarang ni. So let's look at section 113. Dia kata kat situ, except as provided in this section, no statement made by any person to a police officer in the course of police investigation made under this chapter shall be used in evidence. Tidak ada pernyataan made by any person, tidak ada apa-apa pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada pegawai polis, kepada pihak polis dalam siasatan pihak polis boleh digunakan sebagai keterangan. So whatever statement made to the police tak boleh digunakan sebagai keterangan di mahkamah. Bolehlah guna untuk tujuan siasatan sahaja, seperti yang saya telah sebutkan tadi. So absolute kat situ. And of course itu 1131. Kemudian 1132, 3 dan 4, 5 kecualian-kecualian dia. Dalam keadaan macam mana pernyataan yang dibuat oleh seseorang itu boleh digunakan sebagai keterangan. Okay, let's see dalam keadaan macam mana. Pertama sekali dia kata kat situ, when any witness is called for the prosecution or for the defense other than the accused. Maknanya seorang itu menjadi saksi selain daripada tertuduh sendiri. Tertuduh pun boleh jadi saksi juga, saksi terhadap diri dia sendirilah. Dia dipanggil membela diri, selalunya dia akan pergi kepada kanan saksi dan beri keterangan. Dia menjadi saksi untuk diri dia sendiri. Tetapi saksi itu dikecualikan. Saksi lain daripada tertuduh, the court shall on the request of the prosecutor or the accused, atas permintaan pihak pembelaan tertuduh itu sendiri ataupun atas pihak pembelaan, shall on request of the accused or prosecutor refer to any statement made by that witness to a police officer in the course of police investigation under this chapter. Boleh merujuk kepada satu pernyataan yang dibuat oleh orang itu, saksi itu, kepada pihak polis semasa siasatan under this chapter. Siasatan under chapter maksud dia 112 lah tu maksud dia. Under this chapter and the court may then, mahkamah boleh dengan itu, if the court thinks fit in the interest of justice, demi kepentingan keadilan, direct the accused to be furnished with a copy of it and a statement may be used to impeach the credit of witness in a manner provided by the Evidence Act 1915. Dalam lain perkataan, boleh digunakan direct the accused to be furnished with a copy of it and the statement may be used to impeach. Maknanya boleh digunakan sebagai ataupun boleh digunakan untuk tujuan impeachment, untuk mencabar kebolehpercayaan, impeach the credibility of the CPC. So impeachment proceeding adalah di bawah section 153 of the Evidence Act kalau tak salah saya. So kita akan belajar tentang impeachment procedure dalam chapter yang lain. Tetapi ini adalah provision yang membolehkan satu statement saksi itu digunakan untuk impeach saksi itu. Okey, itu keadaan pertama, for the purpose of impeachment. Kecualian yang pertama, for the purpose of impeachment. Kecualian kepada rule yang mengatakan semua statement oleh saksi tidak boleh digunakan sebagai keterangan.
Where the accused has made a statement during the course of police investigation, such statement may be admitted in evidence in support of his defence during the course of trial. Satu lagi keadaan apabila tertuduh itu sendiri ingin kemukakan pernyataan yang diberi kepada polis untuk menyokong kes dia sendiri. Okey. Ini untuk menunjukkan konsistensi lah. Siapa yang nanti jadi defense counsel, you nak tunjukkan bahawa saksi ini adalah konsisten dalam keterangan dia. Apa yang dia beritahu kepada mahkamah hari ini adalah sama seperti mana yang dia beritahu kepada pihak polis semasa polis menyoal dia. So dalam lain perkataan, ini defense yang diberi ini bukan satu afterthought, bukan satu yang diadakan kemudian, bukan yang terfikir kemudian. Memang ini defense dia yang sebenar. Kena tangkap je dia cerita perkara yang sama. Dituduh di mahkamah dia masih menceritakan perkara yang sama. So ini bukan afterthought. So nak support dia punya defense tu, section 113 membenarkan dia untuk kemukakan dia punya pernyataan terdahulu for the purpose of showing consistency. Kemudian yang 113 subsection 4 iaitu kecualian yang ketiga. Nothing in this section shall be deemed to apply to any statement made in the course of identification parade or falling within section 27, paragraph 32, 1A, 12 of Evidence Act. So, dia tak termasuk keterangan di bawah section 27 atau section 32. Section 27 ni berkaitan dengan pengakuan lah. Dan section 32 iaitu yang berkaitan dengan kenyataan oleh orang yang tidak dapat datang menjadi saksi. So provision di bawah section di bawah Evidence Act yang membolehkan statement itu dikemukakan dikecualikan daripada pemakaian section 113 kan. Lepas tu dia kata juga tak apply in the course of identification parade, pengencaman identification parade, kawat cam. Bahasa Malaysia dia kawat cam. I hope you know what identification parade is. You pernah tengok kat TV, and I'm sure you have heard about this atau study dalam subjek lain. Dalam evidence ada identification parade. So peruntukan daripada bawah Evidence Act yang memperuntukkan keadaan-keadaan tertentu yang pernyataan oleh seorang saksi itu boleh diterima masuk. Identification parade adalah kawat cam di mana dibariskan beberapa orang dan saksi akan mengecam mana dia orang yang telah melakukan kesalahan. Dia dulu yang telah mencuri beg saya, dia yang telah merabut saya, contohlah. So apa yang dikatakan oleh saksi itu boleh dimasukkan dalam keterangan sebagai kecualian daripada section 113. Dan akhir sekali, when any person is charged with any offence in relation to the making or the content of any statement made by him to a police officer in the course of police investigation under this chapter, that statement may be used in evidence in the prosecution's case. So kalau yang menjadi asas tuduhan adalah pernyataan dia kepada pihak polis sendiri, pernyataan dia kepada pihak polis itu menjadi asas atau keterangan dalam pertuduhan terhadap diri dia, kan? Charged with an offence in relation to the making of or the content. So ini termasuklah apa yang telah dibincangkan sebelum ini semasa saya membincangkan dalam lecture yang lepas berkaitan dengan section 112, kalau you masih ingat lagi, iaitu charge for perjury, memberi keterangan palsu. Pada polis cerita lain, sampai mahkamah dia cerita lain. So kemudian dia dituduh memberi keterangan palsu. So pernyataan dia kepada pihak polis dulu di bawah section 112 itu boleh dikemukakan sebagai keterangan terhadap diri dia, dan itu adalah satu lagi kecualian daripada peruntukan section 113. So begitulah section 113 selepas pindaan. Okey. Section 113 selepas pindaan. So ada komentari dalam punya textbook ni section 179. There are some commentaries here. Sections 113, 112 and 113 of the CPC underwent a major overhaul. This is not surprising as these sections were the subject of dispute in many reported cases. With the amendments, it can be argued that the police or the power of the police to record caution statement and to rely on the same as evidence is now abolished. The new section 112 can now be used to record the statement of witnesses, including the statement of the accused person. The abolition of section 113 is due to the incidence of frequent abuses by the police in recording statement.
The court has held that the statement recorded under O Section 113 to be invalid due lack of voluntariness or given as a result of oppression. Previously, there was also a tendency for the police not just to act based on the statement recorded Section 113 to conclude the investigations. Apa maksud dia di sini? Kenapa Section 113, 112 ni dipinda? Satu perkara penting nyatakan sebelum ini, 112 adalah, saya pernah sebut perkara ni, Section 112 adalah diambil daripada saksi. Section 113 diambil daripada orang kena tuduh atau orang kena tangkap, daripada suspek. Tetapi sekarang ni selepas pindaan dah berbeza. Section 112 terpakai kepada semua orang, sama ada dia saksi ataupun tertuduh. Ambil statement di bawah Section 112 ke atas semua. Section 113 dah tak ada. Dah bukan digunakan untuk merakamkan percakapan. So after the amendment. Kemudian kenapa dihapuskan Section 113 yang dulu tu? Because satu, abuse lah dikatakan di sini, dia sebut kat sini invalid due to oppression, abuse dan sebagainya, di mana secara ringkasnya berlaku bila berlaku satu kesalahan, tangkap orang yang melakukan kesalahan itu, kemudian paksa dia mengaku, ambil statement bawah Section 113, pengakuan dia, berdasar kepada itu saja tuduh dia di mahkamah, tak ada keterangan lain. So ini membuka kepada abuse lah, salah guna, shortcut pada siasatan, paksa je dia mengaku. Lepas tu bila sampai mahkamah jadi isu sama ada statement tu voluntarily ataupun tidak, dipaksa membuat kenyataan ataupun tidak. Dan adalah amat sukar kepada pihak tertuduh untuk mengatakan bahawa dia dipaksa sebab dia di bawah tahanan polis. Dia tiada saksi lain. Dia tidak ada saksi bebas yang boleh menyokong keterangan dia, sebab saksi yang ada semua adalah pihak polis. So berdasar kepada itu, maka dia hapuskan terus 113 ini, dan salah satu sebabnya adalah the pressure from the human rights group lah. Banyak pressure daripada peguam dan juga human rights group yang tidak bersetuju dengan Section 113 dulu, sebab ianya membuka kepada keadaan disalahguna seperti mana yang saya sebut tadi, untuk ringkaskan kesiasatan, untuk memaksa tertuduh membuat pengakuan dan tidak ada siasatan-siasatan lain. So because of that, dia tak boleh terpakai lagi sekarang. So selain pada itu, amendment restored the sexual position prior to 1976 with minor amendments. Ingat 1976 adalah di mana dipinda Section 113 to be the own 113 yang membolehkan statement accused dimasukkan. Tetapi 207 dihapuskan peruntukan tu, so back to pre-1976, the rule against self-incrimination telah di-restore. The net result of the amendment is that police can request a statement 112 from accused without the need to administer caution. Tak payah ada dah caution ni. Notwithstanding, the statement cannot be used by the prosecution at all, not even for the purpose of impeachment against the accused, but may still be used to impeach credit or witnesses other than the accused. But the accused can use the statement in support of his defense. Ini saya dah sebut tadi. Statement 112 atas semua saksi, termasuk tertuduh. Kemudian di mahkamah, dia hanya boleh digunakan untuk impeach saksi-saksi pendakwaan, tetapi tak boleh guna untuk impeach accused. Dan accused pula boleh guna dia untuk support dia punya pembelaan. However, the statement is made in the course of an identification parade. Kalau dibuat buat parade atau Section 27 atau Section 32, dia ada kecualikan the accused person is charged. Or if the accused person is charged in relation to the making or the content or any statement by him to police officer during investigation, that statement be used during the prosecution case. Ini pun saya dah jelaskan tadi. Kalau orang tu diberi charge, dituduh untuk perjeri misalnya, maka dia bolehlah untuk digunakan keterangan itu sebab dikecualikan di bawah subsection 5 tadi. Amendment to Section 113 CPC has a retrospective effect. Ini saya ringkaskan sajalah tentang retrospective effect, kesan ke belakang. Satu undang-undang itu apabila telah dipinda, dia hanya berkuat kuasa berkesan kepada sejak daripada mula pindaan itu ke hadapan. Daripada mula pindaan itu ke belakang, dia tidak berkesan. Kecuali kalau pindaan itu adalah berkaitan dengan perkara-perkara prosedural, perkara-perkara yang berkaitan dengan prosedur, tata cara. Okay. Katakanlah sebelum ini, perkara itu tidak menjadi kesalahan. Sejak tahun ini, dia menjadi kesalahan. So, siapa yang melakukan kesalahan selepas undang-undang itu come into effect, pada tahun ini saja boleh dituduh. Kalau dia melakukan perkara yang sama tahun lepas, semasa belum ada undang-undang itu, dia tidak boleh dituduh.
Itu maksud retrospective effect. Tetapi dalam kes yang pindahan itu adalah berkaitan dengan perkara prosedural, dan ini adalah satu perkara prosedural. So dia mempunyai kesan ke belakang. So walaupun orang itu kena tangkap dan statement dia direkoded dalam tahun 2005, tapi kemudian dia dituduh dalam tahun, contoh dia beri ini adalah dalam tahun 2010, statement dia dah tak boleh pakai. Dan voluntary statement dia tu dah tak boleh pakai lah terhadap dia. Sebab perbicaraan dalam tahun 2010 selepas berkuat kuasa dan dia mempunyai retrospective effect walaupun kesalahan dilakukan dalam tahun 2005. Sebab kenapa dia retrospective effect? Sebab dia adalah satu berkaitan dengan prosedural, bukannya substantif. So, you boleh bacalah kes Syah Buntat dan juga kes Datuk Harun Azri Idris ini tentang maknanya. Okey. Satu lagi perkara terakhir yang ingin saya sebutkan di sini adalah tentang undang-undang lain yang mempunyai peruntukan yang sama seperti mana Section 113 yang lama, di old Section 113, where there is a provision where the statement made by the accused person can be used as evidence against him subject to certain condition. CPC telah dipinda, tetapi CPC ini adalah of general application, pemakaian am. So satu undang-undang yang terpakai secara am, secara umum adalah diatasi oleh undang-undang yang terpakai secara khusus, special laws override. Override general laws. So CPC is general. So apa special laws? Yang masih ada peruntukan yang sama macam Section 113 ada disebut di sini. Satunya adalah di bawah Section 37A of the DA. So apabila pindaan dibuat kepada Section 113, pindaan yang sama tidak dibuat kepada undang-undang lain yang mempunyai prosedur yang sama, mempunyai peruntukan yang sama. Salah satunya ada admissibility of statement of Section 37A of the Dangerous Drug Act, kan? Masih lagi terpakai, sama keadaan dia, masih boleh dipakai Section 113 ni. Maknanya kalau dituduh di bawah kesalahan dadah, tertuduh orang yang kena tangkap tu akan diambil penyataan di bawah Section 37A yang mempunyai provision yang sama dan juga authority yang sama dengan Section 113 terpakai. So kalau dia ada beri penyataan kepada seorang yang berpangkat yang sama macam inspektor, kemudian penyataan itu adalah dibuat secara sukarela dan telah diberi keamaran, mana penyataan itu boleh digunakan sebagai keterangan terhadap diri dia. So itu di bawah Section 37A Dangerous Drug Act yang mempunyai peruntukan yang sama macam Section 113. Satu lagi undang-undang yang mempunyai peruntukan yang sama adalah di Anti-Corruption Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 Section 53 pun mempunyai peruntukan yang sama. So kalau seorang itu ditangkap untuk kesalahan di bawah, untuk siasatan di bawah SPRM Act, Akta SPRM, ada Section 53 yang sama macam di old Section 113. So dia boleh diambil statement dia, dan kalau statement itu diberikan secara sukarela, telah diberi amaran kepada pegawai yang berpangkat ditetapkan dalam kalau tak salah dia Commissioner and above kalau dalam OCA itu, maka kenyataan itu boleh digunakan sebagai keterangan terhadap diri dia. Sama juga dalam Kidnapping Act. Akta culik, Kidnapping Act pun ada Section 16 yang sama macam di old Section 113. So keadaan sama masih terpakai lagi untuk Section 16. So dalam ketiga-tiga akta ni, dia tidak di-amend Section 1, tidak dipinda sebagaimana Section 113 dipinda. Dan oleh sebab akta ini adalah akta khusus, so keadaan dia sama macam sebelum pindaan kepada Section 113. Malah authority, kes-kes authority yang berkaitan dengan Section 113 yang lama dulu terpakai kepada kes-kes ini, whether 37 or Section 16 or Section 53, the same authorities regarding Section 113, the old Section 113 are applicable because they are impari material. So, faham kan?
So setakat ini saja saya nak bercerita tentang tajuk ni, because sama macam saya beritahu tadi, saya tak nak you all terlalu banyak sangat information, 2-3 tajuk dalam satu lecture. So I go topic by topic. So I just finish with the topic of section 113. So the next topic yang which I intend to talk about in my next lecture is regarding search. By search here, search ada dua. Search of body of person, which I think I've covered in the last lecture sebelum PKP dulu. Search of body of person. Satu lagi search adalah search of premises. Okay, search of body and person ni, or search of person ni, I think I've already referred you to the type of search di bawah part 3 of the schedule. Pat down search lah, apa ni, prosedur pat down search dan sebagainya, intimate search semuanya, strip search semua tu, search atas badan. Peraturan dia di bawah part 3 dalam schedule. The other search is search of premises. So you look at your textbook, you look at your CPC, you look at section 116, the next topic di bawah police investigation, which I intend to talk about, is search, which is under section 116 of the CPC. Tetapi section 116 ni dia berkait pula dengan section 51 dan 54 also of the CPC. 51 and 54 is the power of the courts untuk keluarkan search warrant. So bila masa nak guna search warrant mengikut section 51 dan 54, bila mana nak guna power of the police to search under section 116. Dalam keadaan macam mana dia terpakai provision 116, 51, 54, you can look at the sections before my next lecture, so that easier for you to follow up. Dan selepas kita bercakap tentang search, I will continue with issues relating to police investigation. Ni banyak, ni saya kena breakdown. Issues regarding to police investigation. Apa yang saya lecturekan sebelum ni adalah berkaitan dengan police investigation. And of course dalam police investigation there will be some issues that arises during police investigation. So how to deal with these issues? That will be the topic, next topic after the topic of search. So untuk itu, untuk ini saya berhenti setakat ni dulu. So the next lecture maybe end of the week ataupun maybe end of next week. So saya tak ada schedule tertentu tentang bila saya akan keluarkan video lecture ni, because I'm breaking it down and bit by bit. So saya akan go topic by topic. Tapi I hope to cover the whole syllabus by the end of semester lah. So I hope you have been informed. Just to remind you, I hope you have been informed because of the new way the lectures are given now. So macam saya beritahu, I give lectures through this video and then some assignments untuk gantikan you punya tutorial just to make you read up. And then there are certain subject that don't have exam, tapi for criminal procedure, because this is one of the subject that is being evaluated by the LPQB, lembaga penilaian, the qualifying board punya lembaga, dia membuat penilaian ke atas khusus yang diadakan oleh FSU untuk tujuan sama ada nak dikecualikan daripada bar exam ataupun tidak, daripada what do you call that bar exam, CLP, sama ada nak dikecualikan daripada CLP atau tidak. Dia orang buat penilaian ke atas khusus-khusus yang diajarkan. Oleh sebab CPC adalah salah satu khusus yang dinilai, maka CPC di semester kena ada exam. Cara macam mana exam itu nak dilakukan, FSU akan beritahu kemudian. Tetapi what I intend to do, there will be an exam. So untuk exam tu nanti, soalan-soalan adalah berasaskan kepada apa yang saya dah bagi lecture ni lah. So the answers will be in my lectures. So
You just follow lah lecture yang saya bagi melalui video ni, and should be no problem. You should be able to answer the questions. Okey, itu saja setakat ni, dan saya sudahi. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton video ni, and saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.